الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق بكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبادئ ولم بمولي بيه كنتنا مومو بداو دا. مبادئ غامبيان نول مبادئ مسلم مول مبادئ غامبيان نول مبادئ مسلم مول nata kamin ko indija wolem kuoti mi alon ka be janja ni social media mbadi ngambianol mbadi muslim molu ali nga hakilo tu nga na dino bunya nga na dino respect lafta min fola nya hamadiyal jelebe duwala mitini dula hamadiyal aliye jebe duwala muslim mol labbe ngoto hamadiyal benta jebe duwala hamadiyal la nyaton ko aka duwa muslim molye hamadiyal la hamadiya yato abe duwa kam minulye atla aqidatu abe lari minna kowol manke muslimati hamadiya nin abama fata wo fata muslima yale kono atebuka sali wala kata kaje ko fata kafiri yale kono ay atra hamadiya le fomu kafirot hamadiya na abama fata te sallala ni wo manke hamadiyat awulu ba ni wo fata te sallala na manke hamadiyat nin afama fata te sallala te sunna kata la bade koto na manke hamadiyat adoko ma akoto ma abari muso hana dingo ning afata ata manke hamadiyati wo mari mu muslimoti ate sallama ate sonna katala bade dulato ate bade la ila bade koto fodi mbadi ngamenoli mawolomba moli ka moli kumandina wallafta marala na bankole la soma kuolbe ala bula atele kam manse adi mon la alafta minna ka di walla alafta minna ka wole tombo alafta min bola ya ka wole bojje wobe manken na problème oti bari momo ite alon ko fenne bete bulo kono minka tinna o mol casino mansawol casino banko kan wo fana muitani ala tema lanno letide wallahi carte keso ya dundi dawoda hamad yalle nata trawo ko koma hamad yalle nata ko nyaton kaya hamad yalle nata nyaton ka soto banko kan wo carte keso mi ya dundi woto lakira lol ngoni fata ala be konti bolalal ha wallahi momo carte kesi yole fay wa sababu kita hamadiyal nata sembo soto banko kan hamadiyal la kan lota banko kan hamadiyal ya misilmol tambita misilmol nyato min diata misilmol ya hamadiyal ya ke banko kan hamadiyal ya kanol soto ikatami mol la misilma bengol nyato ikadiam rajibungol ni tele bungol to yeskulol ni fengol lo momo keta sababu ti dindin ke ba yekate kesole fay yekate le dundi wo koto ite simo wutula alkiyama ala me nyinin kawo amana la ha ite singo wutla wolungo nko he bar masibo ketal de mbadi ngamelo masibo ketal de hamadiyali masibo minke badibu hamadiyali fitino minke badibu tundo kan kamolla satel kono ka badi wol damal kuntu mo ba maka fa bukatala bade dulato kaje ko fata kafiri yale kam mo fa maka fa bukatala bade dulato abuka songa e bade la bade koto ba mi ya wulu fa mi ya wulu satel duntanyola ye satel tay ye kodal tay ye be society tay hamadiyal inna batsarabbika lasadidin wayubdi wayuid gamyanol nko momo ite be carte fay moye mi yalon ko isalon ko nying ning atambita abe lola dino ele abe lola kitabo ni sunno ele abe na banko tangalale hamadiya dino manke dina te kafiri alem dina kuntangolen dina fudi ngolem tunu ngolem feale ma manke misilma tani misilma ma nyoje fenna nyimu agenda ti miyalon ko British Angleterre wala ya ko sponsor Afghanistan nim Pakistan nim India won nim Kashmir won ikoyi kakodo nyim bondi Ghulam Ahmad munati na ka wulinde na misil moli kam munna pour misil mol da masa nyokele da malse nyo fay da malse fela dino la wala muile agenda ti miyalon ko ya ko samba Afghanistan Pakistan Kashmir India Bangladesh wotu ngol mu banku kilingol let mbadi ngol angaleli ye million le dundi ni agenda ko kunna pour musulmol da maye kele pour musulmol ye kafiriya pour musulmol ye la dino jawya pour musulmol ye bo musulmol kone fon kamru ka musulma kele kafiriya man tambi amadiya momo sikata ko hamadiyal fomu kafirol tite mari fomu kafirol alma wolom bang hamadiya ba mi ya wulu afa mi ya wulu akoto wala doko wol ngoni fata ata wol manke hamadiyata buka salila
abuka so woyta bade to labade koto kata tela aqida min ba balaje ko wol mu kafirol leti misil mol ka wolle bendi mol ka be ka si dunya be nyatli wala wol ko so may lafta banko maralale ika amadiyala samana woka duwai tolye mi yalon ko malle to law dino la wonya ko to tol mu kafirol leti wala ka wuli aka fa ka duwe tolye ye mitino ke ka fole be ngoda soron wala nyanta duwa kele tolye ay atra wo koy tol mu kafirol leti ha hamadiyal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbadi ngamianol alal hakilotu mbadi ngamianol momo pati wo pati diatete nyim politique pati el yeta momo ise tarano dawda yetraje bari amana le fana muite kallahi dole muite kayini ala tema carte keso mi anko be bulo kono se banko kananda dino kanan surtout dino nga fenga moyle atondi fango nabil wahsha kamimfo himayatul akhlaq khair min himayatul hudud kadaji kol tanka anin dino wala kumata ka banko la boda fango tanka rebelol kata du ha ka dino ni daji ko tanka loyal kanyim fo Egypt biri ya nyinin kawla ko en tol manke fenti nata dino mantra sotorin himayatud din wal akhlaq himayatud din wal akhlaq khair min himayatul hudud mbadi mo hamadiya mi alon ko na ba ma fata amanke hamadiyata abuka salala abuka tala bade dula na fama fata wonyama na wulu nyol be fata wonyama wolle kana bi koy ka duwa mislimo le mislima wuli wulol be lori wol kafo amin woli yitol kafo amin amadiya ka inna anyomanta bem baliya fonte kerin anyomanta bem baliya he bar nyi manke taman ser kendeti de nyintan taman ser kendeti de mon mi alon koy lafta bankole marala hamadiyal le kadua wala bien dula amadiyal itol ni amadiyal le be kukili amadiyal le be la kafo kono foyi ka okuma no kadua itol la kafo nyi na toyala so mo kafo le lafta ka banko mar lafta ka damin fo mala fal kam fa amne ban hamadiyal mi alon koy kadua hamadiyal mi alon koy kadua woliye wo mo le koy to lafta banko le marala soma ni wa amadiya e duwa ke o yete amila ni wo mo lota kanna banko mara soma la sama Allah ni wonnata banko mara soma fo ali amire bo hamadiya tulaje wo nyamale ban hani ite tulaje ha ite tulaje de ite o amadiya tulaje de fo ye sambana ye dundi la palasol to la dina palasol to ye londi je kati ba fra wolle duwate andu wolle koy nibe ku kiline inna lillahi wa inna ilayhi raji'un he mbadi won nyimbala fa warta Gambia e nyimbala fa warta banko mi alon ko amadiya mun tumale amadiya dino fonata Gambia birin jikine amadiya la jikine keba min fata kamole to kamoto kono karkato la muta fa fata je wo fo mu alala yankan kato dolet ito lallonna min kadiya mu ila ko be to yala tata fa kene ko to taka ke dami kono karkato la mda tata fa woto kene ko to tadula alala ko boynda shako usas bun lota nyunna kola ila ko fo moli ay mol masalandi la kola rahimahullah almala yam fo kay se banni ngo won imam abdallah fati wo lonna lota ka tanni ko nyunu mu kafiro leti manke misil molti ite kayro sambala na Gambia banko kan hamadiyal ani be bankol mi to be Afghanistan ni Pakistan wol ni Kashmir wol ni India wolto wol tatale foy buka son ima amadiyal ala pour ye dung ila petro atondi fon ila fenko kono ila government kono amadiyal fon ba Gulam Ahmed ya baya wulu dami ha hamadiyal tata jina bisaw le kumbayale e bayje wotumo kumbayala man tubi fon kake misil mot yanaka da Morocco ay amadiyal bay jina bisaw kata nila ko altata dawdal ka fitno le sabuje misil mol be ko al manke misil mat kumbayala e bay wotumo manke misil mo fonde kumbayala ay amadiyal bay jina bisaw han kumbayala amadiyal bay jina bisaw watra manke misil mo fonde mbadi Gambianol inna lillahi wa inna ilayhi raji'un so ngo amadiya lota kafo min nyato iduata wala kola ni wo kafo tambita ndoy ba fla amadiya duwa fo itata misilma lonna min bebe Gambia misilma alfa min bebe Gambia kuran tankalal nin karanal nin fengol be min fango mu masiboti wo amadiya fona ta duwa min fangola
hani alhamdulillah min ka ay fewfem foja karanja ma foku hani duwa min fo ya ka mo fo foku ha inna batsa rabbika la sadidin wayibde bari mbadi ngamenol politicien no la politiko ke allié sila banku mol fanana hakola alkata mol la banko ke sila yuba wa yushtara alkata mol la banko ke sim card ni credit ko tal ke wafi ka laftala nyamin alto la nidia na la jero na la agenda kan nga falem ko ñi mol mi alon koy be gambia tuwa karano la sala ko boñe tuwa karano dolbe je wolle karantantati e dino kanuntati ika kuoke dino kono maminno bari ye gambia banko fanan tora bake ha moro ñunul birin sanji talul nim fey ko agenda le bebul momo nata kani agenda le nata ha so hana beje agenda yin karta betiari na bota je agenda yin mambetia itol ko malo say lafta moli sambal dan wobbe sabarta kam monyata kam be sirin wobe man kanyen fu alkalkata hamadiyal le kamana kana wolta mini moli nya amadiyal misri mo min bebe wodlato altol kam mo kumandina pour ay dual tolye momi alon ko nabama fata wala fama fata wala dingo fata ata manke hamadiyati ate sallala ate sonna e bade la bade koto ate sallala ate sonna e bade la katu munem ate la aqidam babula aje ko mu kafirolti ha ite ko mari sambana momi alon ko ala aqida to aje ko ite mu kafirol to ka duwete ite fanan ka fo amin bari hey inna lillahi wa inna ilaihi ngo minul fo yi amadiya kuma na nyin blato fo imalon ko in hamadiya nyin aka duwe tol miye wo mallay to lawo dino laba wayaje ko tol bakka itol min bebe wod lato mo kilinte je mi alon ko na fata wa amadiya min duwate asa salama na fata wa amadiya sita kafu mol feta bade ning afata wa amadiya safo eta bade la bade ko to ate sonna ye mon la satel tay ye mon la kordal tay ye fitno samana hey gambiano li billahi wallahi tallahi ni amadiya le kansoro na bango kam masibo be kelale de hamadiya buta dami fon ese man kan sotono woto lafta minne ma sotono je Afghanistan wal ni Pakistan wal ni Kashmir wal ni India wal ni Bangladesh wal angale la agenda le nyinti birtiso le kanyunu sponsor birtiso le nyunu bula pour ya misilma tinye misilma kele fo alma wolomba amadiya la office bay la headquarters abe Angleterre alta jibe indiano ni Pakistano mi alon ka besi bebe siri England ni la passport i Muhammad yalleti ika sponsor million lela ila famina Angleterre ka wala soto fama amadiya Afghanistan o je indiano aketa Angleterre aketa London na alkalo fo alma wobeje ba wobe ka misilmo le propaganda ni wala ka osilo ni nyandi misilmo koto pour misilmo se so wala ayatra inna lillahi wa inna bari mbadi ngolun ko man se anyino kada tinale mo la banko tinya man se anyino momo be min kanule be min fayla mi be la flamina la bari dino ala to pato iba nyini kala nyine kabro kono nyin dino la na ale nyi sangoni banko de da mol be fala be mol konti bola nyin dino la na ale tol da ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ha ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun hadam akama sula armadi wal bul fenna foka batu damma mbadi misil mol birin chocho stata biri wo hamadiya wo duwa ke tolye wotata sifo jel awas inyay mol la kamfaje social media ani mol mi alon koy betol noma wol stata ka comment itata almame do parak na yow nyamoto samane ko e duwa kotek ha ka buku sumunala ka foy ka mol propaganda wala ngo ntolin ka bula man sawol normal ndata nyim politique ko baralin hakilo buñali na dino buña tol man ke falolti alimola kilo buña alimola dino buña biriaje ko misil mol yela kamfa itandi wo kola wo amadiala duwa kola fo no be jata fo mol nyata ye social media dibe nyo contact iko alta misil mo fana kuma na duwa wo misil mo min duwa ta je amadia wala duwa fo abuka fo amin kata atila jero to amadia je ko mu kafirolti alka jumal le propaganda wala wobe pour ka alfan senian di tarinke wod lato fentem fo al dunda wodde to min kono istan wod woton kon ni wonto je bari mol yal nyaada jele mol yal ngani jele mol yal lafi ko jele billahi wallahi tallahi gambia momo yalon ko misil mole muitati itamin ali sunna wal jamaa ye kitaboni sunno kanu ala nala kila nala dino wala jarte ko bela
momo kalo amadiyal ye walla ka amadiyal kumandala ben dulato walla ka amadiyal kumandala diam dulato aka amadiyal samanala meeting dulato aka amadiyal kafu wala kol fe politique parti yaka li bam faral kata la carte faye mo politique parti hamadiyali ka wolle kumandila meeting dula hamadiyali ni wolle ka kafu hamadiyali ke sponsor hamadiyali ka karayla meeting dula hamadiyali ka qur'ano karanje hamadiyali ka tambila konya ali bam faral kata carte faye alla carte o bal bulo le koné be diam la foy siete pak itna mono mayla sokone ko be la carte falante lay forcer la atekenol mo katak alla cartel billahi wala momo yela cartel di mola mi yalon ko ateka dino le doya aka sunno le doya ate dina kuto ani nyi sufiyelem min jawyata o fango beti ani hamadiyal fam famu ani amadiyal fam mi yalon ko kafiro le muyti iman kayra samana na banko kan momo yela cartel sika yadi wala lakira lolum alabe konti bola amana ye gameno la ido e mari wole tinya momo yela carte keso dila wa amadi wo mo na tatambe ay na banko nyaton kaya ibe democratic kumando mina democratic ka mim boy musulman society konon tol ngawolon democratic ka daji ko tinya democratic ka dino tinya democratic ka society tinya democratic ka malo bay society kono democratic ka barako bay society kono tubabol fon banku jelle minyalo ko be complain kan abbe wol kono Russia wol Soviet Union bankol be complain kan kaje ko European wol fon yetol nenele kaje ko ka kumani democratic mina is fake to nyanteng democratic ma motora dunia mieni garbinol mieni European wol fon si minul fon ya sama dunia bankol nyalo ko democratic je minjo ko Cuba wol minjo ko Russia wol minjo ko Venezuela wol bankol ali fo China wol ikafo dictator ni fenkol be dami alaji be bi Cuba dunia kono momeno jaralol inene Cuba no jafinda ko kongole be Russia no mi ako gaso itolle ka Europe karo be sponsor gaso la no da sumia sefa wo be ka foko wol mu dictator let wol man democratic soto ila fta democratic min ben na dino burkala ben na dino tinyala be daji ko tinyala be society tailor fama ka sunguto samana bunkono bama ka kambano samana bunkono dinno ka sunguto samana bunkono sunguto no ka kambano samana suokono musoni wulo kela keni falo kela wo democratic sifa bota min tole dingol kadu society kono ifutu buka sidi babu ka tarela fa buka tarela mo buka le bota dami dinno se wulay fani bane nake bay dayte fay alti fleka muske bal won katara dami ila ftanna dino kelaw democratic de sunguto no se wuli na wulde te sonna ay ka foko fudu juno ta okela barase tulungo kenole barase geya keno dinnugo ya te fudu no barase hey ala la kilo to nyin demokratito billahi wallahi talay momo aka kafu amadiyal fe aka lo amadiyal fe ani amadiyal kan le ka kawo be kafu dino la koto ala politiko la koto ala ko beto ali bangal kati alla carte dila alkata la carte dila alkata la carte dila momol ka amadiyal kuman dinan pour yena na Gambia society tay kafirol amadiyal mu kafirol leti iman kayra sa alta bari bu tundol kanji balaji be amadiyal e masiba wulango min keje alta je nko Gambia no la carte keso bal bulo re kono amadiyal momo pati wo pati ateni amadiyal ka kafu aka amadiyal samana la meeting la ini amadia ikafo amadial ye duwe ndu amadial ye tol mu kafiro leti ni tol dodo fata wa amadial te salema wa amadial te badel amadia ana bama fata buka salama na fama fata buka salala buka so ay badel dulato ni wolle ka duwe te la fenge dulato wolle ke la miro di te la koto wolle ka fengol befo te la koto ala la carte mutal bulo kono o mari na tambital nyato ate keno la misil mo nyato kote misil maya ase misil maya jawya ase misil maya doya ase misil mol kele ase society tay ase wulol tamini mol nyato ye mol mara nga bele fali tende nyin ko Gambia non nyimu bala fa balti de ko mimbe keri social media al ya jele bam fal maje ko mimbe keri al maje bang Gambia misil makendo benye be kuyari bari tol fongo ye fimo min pileje ye salab samak laban tamr hindi ye wala keje sual kam vo samak laban tamr hindi
biri yaje ko moli kam fata bawo duwa ketale fo duwal be banda sa fe mantuje fo janyaw itol yela amad yamin kuma na duwate biri yaje moli kam fata no malan kol fo kam fata itata ye mo kilin kuma ni na mi ye misin man ni kilin kuma na ya taf ye sekun ni kilin ko li kay nana ne duwa moli ja pour isa fa amad yal duwata den ton mu demokrati lati christianol duwata ton mu demokrati lati misin mo duwata ton mu demokrati lati fania ye amad yal sambaran pour ay duwe biri ye fangol la mol je la supportation mi anko be no moy kam fata o kola kaje ko nyimu kafirol ta manya naka diamun naka fonya wala ka duwan naka fo toyal wala ka kumandi nan ka bunya fango diala ipati itariata yo koke alta time o jibe la na wato tema 1 hour sile nyotema wonyo misil ma addo yale fango be kerin banko mi alon kal ko misil mo lebe je 95% ha dato anin toto mbe wala danin toto ko misil mo lebe je 95% ha bari baro nin kitabo ni sunno la muto kam albe wo kiskisali o bo nyota al fayente o fulali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hamad yal inna lillahi hey kafu ka politiki kafu akhdar yabis akal ahmar politiki kafu ning atani amad yalle ka kafu hamad yalle ka duwe hamad yalle ke bela kafo fongo kono hamad yalle ke sponsor hamad yalle bela firi kat hamad yalle bibe mole nyini kan Gambia mi alon ko ase place o dila ke respect ke fintini Gambia ifane ye kanol soto yela tele bol ni la raji bol ni kat go be soto no la le tribulo ni sudo te muna ne bo soto no ni lumi yo kafo soto Gambia angalel be million le dile ya fala la raji bol na la tele bol lo ila ibe feddo la Gambia hani government font a lo no la kat angalel le ke sponsor alkanna ko moy bakel so be mole nyini kam mi alon ko atebe lole tol fe o kuoto so wo mol ni tata kadua wolle bi momi fon ko ite mu kafirot wo kadua mu ne la mun duare be jabilawot momi an ko awulu ba na fata ta sallala afama na fata ta sallala adoko na fata ta sallala ko to kadu ala jero to mu kafirol le badu wol masibo ketal gambiano misilma kendo ben yebe ku yarim bi misilma kendo be a politiku fon bondi je dobe jan bari nga politiku fon bondi je misilma kendo momo e kilia sotala misilma yala a ben yebe ku yarim bi ngo tubabol mi demokrati bondi demokrati ye masibo min ke tubabol la society kono itol fon lafta e bo amam bono ha tubabol beje min yalon ko bi ka proud Russia le ka Russia kondi ko Russia fentem fo tubabol len demokrati kuntan Russia nol mansonala chubianol mansonala Venezuela banku jelle mi yalon ko man la fini democratic ko Soviet Union mi yalon ko faranta je Stalin wala o time wol ni say mol mi yalon ko beje Ukraine yala molo ta jane mi yalon ka Russia support Ukraine yala molo ta palmeno to mi yalon ka tek be lari Russia le ka ila minu be lari European ka wol beje a lote la capital kono Kevo ila palmeno to ako European la frake la banko tinya buke nene fe na foni democratic kunda wa to fon bukala fara la banko ka findi nyi sila ba kanje Angel Michael bane ko be fama ye fenge yete le sino ajibe ha nko Gambianol democratic alalak demokrati misil maya min fo muhadama dingol la hakoto molda mal tema wole mu demokrati di mise dunia samano tubabol biriye ño fay kelete batate ño fay male be minkela itata andalos le spanish la banko ka spain wotumo arab banko le esbilia wol gernata wol be dami almiria wol jemu arab banko le tarabo le be jenu portuba wol itate wala kitabo le ta yolle karang ye bi doctorial karawolto ye civilisation on tilingo be karawolto alta griseno la kitabo kono jibe asinal batara bebe saferinje ha Fernanda ni Elizabeth biri tata Spain woli mune ke Spain ha munat ne European no li tata ye misil mo la kitabo ta minul be Spain kaje ko wole mo tilingoti se baluno wole nyama wole mu kende ati misil mo daji ko ni ke ko hani sex ber Angleterre ay WhatsApp ha kada kabe udama wol jibe kan dunia kono sanji muwan kalon ko jumalle udama wol ti wole mo mi anko mo bal min tambit bira findanan ako amam moje mi alon ka ni minnata tonyalem ani minnata tilinwole min tamida kila sallallahu alaihi wasallam biri anyi ngay kay munema kay nyim findira sate do mo fula wala bulatanom say ni ajibe ay kuma kilingo min fo dunia mo milliaro le kabulano mo kilingo kuma kilingo man fali no alquran ko few fem be ja be fa ko len ngo
fenge celebrate Tony Blair la muso celebrate Tony Blair la muso ay minefo ako misil maya da malen dinoti mi alon ko ay muso la hako diala ako kadu muso mi alon ko ke mura Angleterre bu kawol da malen rep idola Angleterre je kadinol mi rep ma bena 15 wa 18 wa 29 sa wasa ni ajbe sa yato akada 200,000 bint ikaminu rep America wo nyama celebrate kawo fo Tony Blair la muso woli famo be democratic ka je ko foolish kolem muna dam bi mol be ka bori Dubai ni min kita ko ngada Dubai ni min kita ko ngada Qatar arabo la ni min kita ngada Qatar ni min kita ngada Dubai tuwabol ko democratic man tro dictatorship le bodo al Dubai jibe wol kam mo jelle ma koy dunya ko ali la banko jibe al Qatar wol jibe mamla ka bi Saudi o ikata sada danu ra wolle fambul han way ka foko wol man democratic so mo ni alon koy ke fan kuma ni democratic ko la billa wala tele parti wo parti na ra Gambia ka mu democratic let atani Amad Yalle ka kafu nyokan Amad Yalle ka dueto le Amad Yalle ke tol sponsor Amad Yalle ka loyfe ali bam faral kata la carte di hani parti krina ko al kata ngo gamenol momo yela carte keso bondi je ya dila Amad Yalle fo ama itol winta ya Amad Yalle idi ko minna kadu nyim politicien Jamal Beje ila kol be kata khalfal kawalis ol koma wolen tableau kom ni tableau jama fo ja bebe koy koma bebe finni kol be kata wolto dami be finni nyim koy ma wo mu film indi bas wo mu indian female so foy mari ya hakilo tu alkanna kumo moy bakel mansa bina nduite alon ko mansa ka wasindi je carte kesole moti wo mansa nasida be dino makoy da be dino samara be dino fasalal ila carte diala mansa na kaudino tinya kaudino kele kaudino buruka atani democratie le nata civilisation kwali tolni wa miro le nata tuwabo le ni civilisation mi anko ikeke mo mi anira jongo de buke senia ate fonto sonna kawge nada jongo da be senia ate tusu be batala je fita afai ate okela ning abama ke bata tasamba alti fleka ate sonna di muso nin ke balu wala suokono foye fay katu wulule man futu o be am baluo ikawe be civilisation ko to o be mu democratie let yetake o fana mu democratie altake o fana mu democratie let altake altake munati na moli kanyi sifal ke be fika fenketen ibe bankol tinyala ibe society tinyala ali wo bula fenge roetondi fa football lami yalon ka kapile nyim bankoto ja fele nyina ta bankoto la be janne Europe la nyin dan na banko lembang malon fo Poland fo Czech anim football la do dum tanyole ya safe news to ako filo kono wakayele ko ite bama ite mu jankadi wolti comme ite bama mu general ta e wulu wala kon alal tulolo de kafirol wo pop mimbe wala banko kay la ida choji keba ay mune foyeje ako momo nyata ka kata ye futu isaje la siloso alal tulolo na nyemutu abolti de amanke misil moti de sonto la moli ka wuru demokrati minna ñunul fo bo demokrati de kele kampra boy la society kone male ba kele nyami imale ba kele nyami ngom na yiro bankol say bebe yamal koto mini yalon ko be osta vienne ko ila flañi demokrati yanol bon laje ni dada France Marion Le Pen beje iko français ko mu dictateur ala fête demokrati yanol bon laje wala man fengela molti aton ni fo Macron na molti so Marion Le Pen na mol wala man ke demokrati yanol ñim fe nko alal hakilo tuñi molto tubabo ñi demokrati ma sibo le samane fon la society kono daji ka tinya kadu dinno kawle so manda fama banen na fama kay halu ay polisol ko na famute ta soron abama wonyama mbadingol Amad Yalle pati wo pati Amad Yalle ka kafuite fela kuo kudo Gambia no belo asimo kan kala dino nala bunya nala dambe nala lasilo nala horomo tanka kaje ko dino ala adde da wala kamma ni afate ba ni kala wala kamma ibe mol wulin la wala kamma wala ka mol samba jana mani arjana wo ko nyin kamma ala adde da baro min kamma kuo ku dunya ko to dino e ke fest na mari man dino so alkada so ay tambal nyab Najmuddin Arbakan ay nyim fo turkay le yalla wotumo turkay ni elmani ñino lebeje wato min na Kamal Ataturk Mustafa Kamal Ataturk be muy Maraka Mustafa Kamal Ataturk
Mustafa Kama Ataturk ni aja European ol ya like laftale ko be kay turkay o time fo wadano la e be yelmani turkay kanwala ay banko be tinya Mustafa Kama Ataturk ani elmaniya ni demokratiya min nataje Najmuddin Arbakan biri Mustafa Kama Ataturk bota je bira bota je Najmuddin Arbakan nata turkay kuwol kuma wadano murtani arab kanwala wadano ka kenyami Quran tanka dulal yelta jami'al yelta university yelta arabu school yelta turkay mo million kirinka Quran o tanka je Najmuddin Arbakan lota Istanbul koye ko ning atondi fawon ni muslimo ni ma politiko ni ma kumayandi idha lam yahtamu almuslimuna siyasa ako sayahkumuhum unasun la yuhibbuna alislam wa la yuhibbuna almuslimun wa la yuhibbuna alislam molle binal marala minu yalon ko imalla fi muslima yala ndu ma muslimo kanu ndu be fan kumanda koytol mu muslimo lete aliyajele wotumo Mustafa Kama Ataturk bota Turkiya way masibo min ko to bir Najmuddin Arbakan wotumo mol mi an koy findira Turkiya nu misin mol le muydi torkot ozal wol aye mutake be hanke be fa ha fenke wol Marwan fenke wol da ton di fon Marwan Mandrish wol you know so moli se akilotu pati wo pati inna misin mol kabe mo wuli wulo amadiyale ka duwal to le misin mol mo wuli wulol amadiyale ka duwal ya kafiro alkafo amin hamad inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ban ngamenon kata amin tole so wolle ko ila fana banko mara altol yalo ne ni wo la samahalla ni wona take patidi mi yalo ka gagneta Gambia banko kan hamadiyali foy kotale ke sika ke samana sufi sami council bank walla ke misilma ya nyaton kot inna lillahi hey ngo kakumo kunna sudiani kamol bula momo ila carte ya bela jibola kono politiko fo ali wo be tuje nyim pati ko la tuje ila carte bela jibo kono ya nkumba sile la carte bela jibo kono amru zaidi la carte bela jibo kono carte fayo nasi da teaji be mialon ka be dino fasala be muslima fasala be society fasala wala mu dinot wala mu daji kot wala mu koti ntol de data min kam en kulu wala kam wala tara yeta carte fay wol bar mon mi alon ko ila almamo fon ila mufti ila seko fo wo fata kamoto kolera la muta kolera kono bayo wo fata kamoto wo fo mu tama ser kendelt wala kanalo mi inna lillahi wa hey ala la carte bula la jibo kono innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعض ولا بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون إلى بام بيبك لا ولا نيام باتي و باتي لكاك سامبلا باتي باتي لا باتي عمر لا باتي زيد لا باتي لم الكاتا لا كارتي فاي مومي انكو انا با ما فادات لا جيرو دا كاجو ko mu kafiru abuka sonka salal abuga sayta bade la kabur ko misil mol fo mo wuli jel wo momin bebe wodlato mo te wodlal fana fo mo hakilo maaje min salon ko nyimu amadiyalti nim fata ta sallata sonna sallama nyim manke misil mol nyim manya naka duwantoli fo mo hakilo ma bari ko banku la fo kadat na le mo la banko be tiñale mol tiñale banko tiña ale fitno sabu banko kan al dingol lebe nyim banko ka la musol lebe je al bari musol lebe je al mama wolnal bari wolnal binko lebe je tuwab karani wala al sila alala ngo alla ni mexo ko ning brain work be atondi fon intelligent ko ning na brain ka work ni nyim fen ko alemo la banko tinya bela ma foto wa karani wol be al kamin fa alla brain na la o sense wol min ka work le waka work sunyaro ni tapale yani fani afol ni wonda na banko jibe ba banko mi ankoy bota kelo ko ne mo million wol faje Rwanda wa alta Rwanda basa kamar sana alta Rwanda jibe Rwanda bi Rwanda ni Rwanda la street oni an Natalia Seniena ikamta balin ha ikam mobile de dai be fengo bekara Rwanda alta Rwanda jibe hani Liberia woni sarario banko mi alon ko yesie beke kelo let alta jibe bidum do lañi brain wol ni ñay brain wol ka wokle ñi na brain ka wok ñi qualify ta ñi smart ta ñi kete yo be use ni suñarol ni min famo be je wok official bari ñi no min kana ka fay ko ni dana dam bakela ten
atla jamma wo jamman taku we plano le landa be sunyaro ni tapale yani wuliya fo kala nyami ha ikatra kata do ko la jede so narte be jabu ko huwolje ni ya bayla ta kawje mbadi ngamenol alal hakilo to nyim alla wo be ala keje nal fata ala se ngamenol bela ko bonal balo bala ha lakira ala se ngamenol mo kirite banko bela ko do sunya ngamenol momo ina ye do tay la barajo do fenne be tulaje ali belem de alal hakilo to ali silab alala ma fotu aw karan no dol be je wolle ala kanun tati ya dino ni kudabo ni sunno ya kanu katamintel ika dino mako katamintel barin ko hamadiya ko momo ila karte be la jibo kono molu ndol mbe falalen de tula jande ngo nyim man sa ya janni tala itala fta man sa la nyaaw nya mol man sa ya tal de ye fengol be soto ye kuwol be ke firawna wol ni qaruna wol ni amana wol hey man sal soto da yu yaman wol ye kuwol be rek wol ye fengol be soto de man sal hadith wala araji wo man sal le han imbratorol soto da Europe ja imbratorol soto da Romania o imbratorol soto da Tokyo wol Japan wol imbratorol soto da China wol imbratorol Napoleon wolle Stalin wolle ha Mussolini wolle ha ñunul bele ali fo ñebe min tole John Kennedy wonni wotano mi ankoy be America mara ha wolle so man sa kada tinete nko hey lumbe silebe falal de kede no ñi gambian mo million fulo fo ye bela ako bondal bala wuliyani tapale yani nafika yani kumol beto min fode ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hada madi ngoyta fem folay dalay nen kalo fatra ye konti bola tro fatra malaikol be bare ba safikan tro ñi amadiya kafirol momo yadu ye dundila parti kono momo iketa la parti sponsor momo ikasia la parti molfe momo ikol ka duwe to le nduata wol ka duwe nduata wol fon ko ite mu kafirol alkata alla carte faye al ali bam far ndu momo ila carte fay wo molie la kalolu alabe konti bolar ha ngo hamadiyala ali bonda la kol kono moli be kerin dunia manse a jarte ko belela ha a jarte ko kule ba bele kala ndango to leke mansati awamo dol fanam be no mo ko kando ba fure angata mim famo ente bala fa banko mi anko ko 95% muslimo hamadiyalla mitino hamadiyal neneta sonnala al famo ya try misilma lonna misilma alfal min joko se jejol wala mo mi lamin touré wol aliya fo leta hamadiyalla ben dulata we duwa hamadiyal ta sonna wala bari mi en bala fa misilma mo wuri fulay wala wuri sabani fembe nyin dulato wol fana moment taw dulato mi akilo ya jeno kaje ko nyimu kafirol ta manyan naka duwantol ye ntol momo be jannim fata nyinta sonna ka salama atitala bade dulate sonna e bade na bade koto ñinumu mo leti be Afghanistan wol ni Pakistan wol ni India wol ni Bangladesh wollem yo dulato tinyale fo mo ibe janjani womol fon ila fitno ni la masibolon wol fu mo wo sort of kanao ke dulato fo ila fta palaso ni na Gambiale ñim man sa ku ñini wol bi katu mo laydi ni ndekra man sa dimbe fengran ko hani rawdatul makhazi wal makhazi ni ayatra ngalon ko soufiyel le maltal bu katara dina kuto fo alla kunda alla bunyana alla ormona alla aftano mi ngana molta ko ni almu misil mollete haqqan tonya misil ma dino ya sulal ka kitabo ni sunno fasa ali wulal ye diamu nyin kuoto ha walla e ton di fon bala ut fo fana ay wula kate mu kabe fole ta nala kabe fo ay fem fo nyin kuoto bawo kabe folem bari ta kela ha bawo to la problème o be mu muneti itol mo woli yelleti itol ka tile itol ka fenkele itol mo nyanda tafial tale finjang itol ka dual jabe aka jabile itol la bunyani hormo wala tamidi dino ni ko bera ni ma wo ma tanatetela wala ne katre itol ni finda e finga fe ni koyta e koyafe na jamba kete jamba kerefe sufiel te diab rawdatul makhazi se hanye finde diam nyin ko ka be fo fananta na ka findi ka diam nyin ko hamadiyal he bar Gambia ma sibo kedale mbadi Gambia no mbadi misil mol Gambia nolu ngata min tole ala la kate fa ali bam far pati wo pati ya madial kafnyo ya ko ku fi ali bal kata dila ni wolle bena mo la banko tinyala andu ni te la carte dila billahi wallahi te singo wutula alkiyama lolu ngo fo ala e nyinin kala
barin dun kanyimi alquran ayo min falal sal tulolo ala allahi dola kamin fo kila sallallahu alaihi wasallam yede innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah akom muhammad fasa yunfiquna thumma takuna alaihim hasra ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعض ولا بعض فيقومه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون نينم كوتي ميم فلالي على الله كارتي علي بامبار nimin ka fan kuma ni amad yalle fe tol ni amad yalle kata bengut amad yalle ka duwe tol ye tol mu fan kuma ni démocratique kolleti amanna musulma janina musulma te nyokono nu gamelon ko mu musulmo molle momo e la carte dila ita fanan kafuta tinyaro nyin fe banko kan la kira lolum ala be konti bolal ha ala be konti bolal de ha ndun naye konti bola wo mol tar daw day fanan bete feje ha ما أصاب من أحسن فمن الله ومن سيئة فمن نفسك يفي وفن كجي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى woto kada so ila carte keso ay kela wizrot kada sonal no kada so ila carte keso way ka gambe ma sibot ay kay kayrot amanke kuti de afay dino la ko kama pour banko e kana dino e sabati banko e tankun moli e fan soto dino kono ye tankanyin kafirol la nyin fitna mo la ma sibola na banko ka minkata amadiyal ala barak alkata alla carte fay pati wo pati e tolni amadiyal le kasi ikemi nyokan ika domor nyokan wolle ke sponsor ika diamu ila payila pati kolla ika duwe wol fon wol yaay tol mu kafirol an wo ika duwe alkata ku kaf wo pati fe alkata carte fay wo pati sifaye akeda pati wo pati leti ha ndolla dino le jartanye ko bela ning ayatra to karani wol kamimfo ila brenne ka walk itol smart tale itol le ka fenge itol le kaje ila o bren ma walk birim 50 years bren ma walk she zaid dubayja sheikh zaid dubem yalon ko banku nannen wala de ka fay marat mutad al arabia banku nannen ajman bejele fenge sharika beje atondi fa abu dhabi bije dubai beje ha she zaid yo bankol mutaye be ka funyola ay sharika ni ajman dubai abu dhabi ay be ka funyola sanji mwannin kononto ay dubai de daten ha ndolla moli 50 years itoli e fansoro la bren ka woki ka ko beje billahi wallahi taala hani futata itata dubai mon mi yanko itata dubai alta hani malum ainwal wolle fawni nyata gambiat mafo sharika wolning ajman wolning dubai wolni abu dhabi womune wo bi sa wol fawni wo misal di bonim fetri bulo so se zaidi o dulade da sanji mwannin kondo 30 years a keten ha Malaysia wol mi alon ko ini Brunei wol ning atondi fo Indonesia wol ya bege keloti wo Taiwan wol ni Singapore wol alta Singapore jibe ime fan kanani no China wol bul Singapore ala jibe bi wol ya bege keloti alta yela istril karang sanji talul ndolla mori ko ila bren ka wo ko nyaajele ka fenkele tol yalo ne fenketa wala banko mantano ani min kitu abol ya karangula pura na banko de da tekada to abol pare nyaale karang to abol ka cafe min nyaadile ke la nyaadi ka tip roso ke nyaadile to abo ke ku nyaadile to abo ka time di mo la nya to abo ka tamanya aka to abo la al halo la karang ay sey suwo kon wala nani la tasilo ila fadin ko sinne cheni sol koliena ila fabbe rolo la cheni sol koliena ntol betula wala kono tuba karani wala al silam molla bako la banko kan ndol bele denta nyim banko la tu alma mol dam fennaje say ali o beken sabarta o kan o kole abeta hamad ya lal kal ko le sabane na mara misil la kafirol mbanta kala mum yanu ka ba ma fa na fata ta sala fa ma fa la jero dum kafirol ali nyum kuryal ni nyum kol beke manza minul yang koy tambita ni minul beje nun don dolle kaje don la sunya karle ka fa nyin tiarar si keta janne ma ustaz kilin sambana ima subi sam kansula mo kilin samana ka fa mo le fa wallahi mo la ko do resunya bari ye samana ke do ya fo nyin kafiro la ko mim fango woke wo fanan kafuta wo kafiro fe wo koka masi bole moti de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun e gambia tayo nyuma gani samson boy sorry you know algada so wala de ndu alsa sila fitino la ni amadi al ni tamita mon la banko nyaate be fitno sambana wattaqu fitna ya jamaa wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khas
mol mi alon ko beje ngani kumo min fotani alay momin kanda wala bo famno bari mom ya siye beke MBC karangol tani BBC karangol ni SES ni NES ni maswol amman fellon dina koto ni adiate ti a foto nyante bawo ite kajun jonko fanko ne be duwara min kande malo iko mu misilmo ti mela dino fonlo ni nga ko fo min be dani dino ite ba mun min diate te bole fola ka du ite ka balule ko beewol ka balu nyami ale wole fo ulaika kalani am Muhammad wal jokole beewol balu ma dallu sabila bay tolle fon filta katami beewol Hamadiyal man saya be mol fala man saya ali ko beke mol sabarta so Allah ta kafiro le fanan sambina ka walla ni ngo Allah kate keso ali bangal kata fay Allah kate keso la bula Allah jibo kono mi alon ka ali aja bekela banko la kairo leti manto la kairo society la kairo dino fes ala kairo na ala tenkumo wala bekela comme nabil wahshi kambo himayati din wal akhlaq khairu min himayati al hudud ka dino ni daji ko tanga wala beteata wala fisiata wala jarata dina ka banko la boda tanga rebelol kata dunna anga kuma fa alkamo ala la karte keso mu dal ya fay moy mi alon ka sa dino fasa sa dino bunya asetamino dino nyato ata fitno sabula banko kan alkanna kuma moy alla karte keso ala di wo molla hamadiyal gam inna dillahi Soufiel yalo wala nan ka fali ala kilo to soufi ita finde diamu de ni aje diamuta wala ko to la gamo mi ka suwo ko nanim fural be kan wala fural le fisiata Quran karawol mi ka la kala fureli ibe fam fenken la nyin ku fenkol saftan balbe tol kata o moriya kuntaw niyo ma takumu dunya wala taqot sango nim bankoy ka fe ba parakasin le ko banin dino tinyate ma kam da ka duite dina ko to be ko kolto ila dambeli to la fankumandi woliya ila fankumandi gamol ni la morial wo ko wala jarte ko be ni ala fo e findi diamu nyin ko la kala konnante ya itani itakela Allahu akbar he gam musulman nafiko siata musulman passport siata musulman made in China siata musulman made in China no bari dukar alnga kata kila sallallahu alaihi wasallam kam fo allimu awladakum alquran wal quran yuallimukum kull shay alnga kata akumasta sita kan dingol mbari musol mbama wol ke karandi alala kitabu la nin kila la sunno sallallahu alaihi wasallam wo ko lay bita men karane yo karan pour yela dino lon pour ñim banko se tankano ase kanano nyami allahumma arhamna bil quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة رب العالمين اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمري واصلح الدنيا التي فيها معاشي واصلح الآخرة التي فيها معادي واجعل آية زيادة لي في كل خير واجعل موت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير محسن ولا فاضل اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاء وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيمان وفاد رقب صالح وفي الغد ونسألك أولى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من أواجه الدنيا إلا كرضنا في سلات من تعسكت يا رب العالمين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم فينا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إيماننا آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع وصلى الله على النبي على بركة بعد kumo min be je naman foko abodan tele bal min sawabu ta aben kuta la kuta boda alal
alla carte keso fankumandi demokrati fankumandi banku kanu mol iminuni amadiyal ka kafu kuwo kuto ali bangal kata fay ala la carte fay moye mi yalon ka se dino mara ay sunno mara ay gambia banko mara ay gambia la banko tanka fitno ala baraka